किए मारला हाँ हाँ मारला हाँ 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 वीडियो करछु बरा देखिल तोर मारबार काय अधिकार আছে यूनिफॉर्म ताने আছে यूनिफॉर्म ताने টাকাই কেন মারো ওই ছাত্র সবগুলো সই দাও तो आमे को सास रे आमे को निर्भर आम देखना गोटे सेंटर चलेबू आमे कोन करि पारबू कोन सो सीडीपीओ मैडम ये करिवे ना नहीं सीडीपीओ मैडम तो करिवे किंतु प्रोटेक्शन तो आपण मानकर एटा हमको प्रोटेक्शन ता हम के यार हमें फील्ड रे काम करतो बापा भाई पर आमे समान संगे चलुजु हेले तांकर सुविधा असुविधा यूनिफॉर्म कोड रे जदि हम स्कूल रे तू आसी चप्पल रे मार आमे संभाळी बुडी सर आमे आसी न त जो चप्पल रे मार देली सब को मार देली से जोण को मारना ते सब को मार देली सीटा लागे जे आपण जोड़ी बापा कते मध्ये एटा मार खाइचंती गोटे महिला से एबे मानहानि मधुरु गां गोली रे आपण जानती जाति चप्पल रे मार पगिले मुती रानी भी खाइचंती एबे मानहानि मधुरु करत गांव राज्य हमर जुटा समान किति जाति हमर जे उपमुख्यमंत्री से भी मार खाइचंती जाति कोथा सार जाति काढबे चप्पल रे मार जाति काढबे कोथा कोडा कोड आइला जाति तो धरिबे से माने बाहर रहि जिति परा जाति छोड़ा आइछि से माने नहीं गां गोले से जा যদি না মানিব রাস্তায় ন্যায় চলিব न्याय चलिबो न्याय चलिबो ন্যায় চলিব ন্যায় চলিব न्याय चलिबो न्याय चलिबो नायब सरपंच तंका स्वामी को दादागिरी दुई जन अंगनवाड़ी कर्मी को बिना कारण रे चप्पल सहित मारिबा सह कर्मी को ड्रेस कोड अवमानना विरोध नहीं कर्मी संघर आंदोलन विगत 29 तारिख दिन कोटपाट ब्लॉक एसीबी नुआगाँ स्थित दंगरीगुड़ा ग्राम में गोटे अभावनीय घटना देखा मिली यही एसबी नुआगाँ पंचायत नायब सरपंच उद्देश्यमूलक भाव पंचायत दुई जन अंगनवाड़ी कर्मी को बिना कारण आसी लात गोईठा मारिबा सह चप्पल सह माड़ मारी अभियोग स्थानीय शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी कोटपाट गोष्ठी उन्नयन अधिकारी एवं कोटपाट आईआईसी निकट में अभियोग दाखल कर अभियोगकारिणी श्रीमती कृष्णप्रिया महांती और जशोदा गादवा वक्तव्य जणाइछन्ति जे उक्त 29 तारिख दिन सकाळ 9 घंटा समय स्थानीय वार्ड मेंबर तथा एसीबी नुआगाँ पंचायत नायब सरपंच श्रीमती सारी हरिजन हठात मो केन्द्र को आसी बिना कारण अंडारे टमाटो कहीं मिसाऊ ना कही मो गाल चापुड़ा चापुड़ा मारले एवं धक्का मारी मते बाहर को बाहर करदेले उक्त समय मो केन्द्र निकट में अवस्थित आंबाबेली ग्रामर अंगनवाड़ी कर्मी श्रीमती जशोदा गादवा हो हला शुणी मो केन्द्र निकट में पहुँची कहीं कर्मी को मारुछ बोली पचारिबा बेले नायब सरपंच स्वामी श्री सोमदास हरिजन सेठरे पहुँची थिले एवं उभय दुई जन मिसी दुई जन कर्मी को लात चापुड़ा सह जोतारे प्रहार करथिले सही समय डंगरीगुड़ा ग्रामर कर्मी झील निज माँ को आक्रमण होता विषय मोबाइल रेकर्डिंग करुवा समय तो रेकर्डिंग कहीं करुछु बोली झील को बाड़े थिले परवर्ती समय उक्त दुई जन कर्मी निज उन्नयन शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती सुमिता त्रिपाठी को जणाइबा परे कोटपाट पुलिस निकट में एक अभियोग पत्र दाखल करने सह अंगनवाड़ी कर्मी यूनियन दुई जन सभापति श्रीमती रेणुबाला शत्रुशल्य एवं श्रीमती रुक्मणी बेहेरा को जणाइथिले यार प्रतिवाद नहीं अंगनवाड़ी कर्मी संघर सभापति मान कर्मी माने सीडीपीओ सहित गोष्ठी उन्नयन अधिकारी मिसिबा परे कोटपाट पुलिस सहायता नहीं सेमाने गोटे विशाल रैली मध्य नारा दे कही जे ड्रेस कोड मर्यादा रख यही नायब सरपंच तक स्वामी दादागिरी उपयुक्त दंड मिलवा सह आगामी दिन में अंगनवाड़ी कर्मी को सुरक्षा जोगाइवाई दायी किए बोली प्रश्न रखिछन्ते आईआईसी कोटपाट साक्षात पर सीडीपीओ निर्देश क्रमे यह घटनार निर्णायक सप्ताह भितर उपयुक्त पदक्षेप नियाजिबो बोली प्रतिश्रुति मिलिबा परे कर्मी सभापति माने विस्तृत भाव जणाइछन्ति जे यही घटनार तुरंत समाधान करने सह नायब सरपंच को बहिष्कार करने सह ताको हाजत रे रखी आईन मुताबक दंड दि जाऊ नचेत जेहेतु यह घटनाटी कर्मी उपरे आक्रमण सह अंगनवाड़ी कर्मी संघर ड्रेस कोड उपरे अवमानना होइतिबा जोगु यही विषय प्रति प्रशासन गुरुत्व नदेले आगामी दिन में रैली सह आंदोलन पंथा ग्रहण करने को बाध्य हेबु। नवरंगपुर गौरीशंकर बेवर्धन रिपोर्ट सावरी एक्सप्रेस। अच्छा पुणी तुम परिचय कौन तुम ना कौन कृष्णप्रिया महांती
କେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ତାର ଏଇଟା ସେକ୍ଟରଟା କେଉଁଟା ଏସ୍ପି ନାଁରେ ଆଚ୍ଛା କାଲି କ'ଣ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କ'ଣ ବୋଲି ଶୁଣିଛି ମୋର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଖାତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗଲି କାଲି ବ୍ଲକରେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଖାତା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଲା ଖୋଲିଛି ଭିତର ରୁମ୍ର ସେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିକିରି ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଗାଲରେ ନେଇକି ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ଲଗେଇଲା ତାପରେ ଝିଅ ନେଇକି ମୋତେ ସ୍କୁଟିରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା ତାପରେ ସେଠି ଅଟକିଲା କାହିଁକି ମାଆକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଇଲାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ପଛ ଆଡ଼ରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ପଛ ଆଡ଼ରୁ ଲାତ ମାରିଲା କାହିଁକି ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ନେଇକି ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲା ଯୋଗୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ତୁ କାହିଁକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିକିରି କାଢ଼ୁଛୁ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଲାତ ମାରିଲା ତାପରେ ଲାତ ମାରିଲାକୁ ତାପରେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ମୋର ହାତକୁ ଆହୁରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ହେଲେ ବି ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଦା ହେଲ୍ପର ଥିଲା ସେଠି ହେଲ୍ପର ବି ପଶେଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ପଦାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କଲା ଭିତରକୁ ମୋତେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା ହେଲ୍ପର ତାକୁ ବି କଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଝିଅ ନେଇକି ପଦାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଆସିଲା ଆମ୍ବାବିଲି ୱାର୍କର ତାକୁ ବି କରଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କହିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ତାକୁ କରଲା କି ତାକୁ ଚପଲ ସହିତ ତାକୁ ଆଗରେ ହାତ ସହିତ ମାରିଲା ତାପରେ ନେଇକି ଚପଲ କାଢ଼ିକିରି ଚପଲରେ ଗାଲରେ ମାରିଲା ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ କି ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ନାହିଁ ତା ଦାଦା ପରେ ଆସିଲା ସେ ୱାର୍କର ଦାଦା ନେଇକି ପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କଲାରୁ ସିଏ ନେଇକି ଆହୁରି ପିଟିଲେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆହୁରି ପିଟାପିଟି କଲେ ଦାଦା ମଧ୍ୟରେ ପିଟିଲା ଦାଦା ପିଟିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାବେଲି ୱାର୍କରକୁ ପିଟିଲେ ତାପରେ ପିଟିଲାକୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ତା ଦାଦା କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ତାର ଶାଶୁ ଆସିଲା ପିଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାପରେ ସେମିତି ହଉ ବେଶୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା ତାପରେ ମୋତେ କେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା କହିଲା ତୋତେ ମାରିବି ପିଟିବି ହାଣିବି ଏମିତି ସେମିତି କହିଲା ପିସ୍ କରିଦେବି ତୋତେ ବୋଲିକିନା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟ ନେଇକରି କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲ କି ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କାଲିକି ଏଠି କଲି ଆସିକିରି ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛି ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନରେ ସବୁ ଦେଇଛି ସିଡିପିଓକୁ ବି ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକରି ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତଟା କ'ଣ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୟୁନିୟନର ମୋତେ ବି କାଲି ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କର୍ମୀ ତ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି କର୍ମୀମାନେ ଆମର କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି କୋଟପାଡ଼ ବୋଲି କୋଟପାଡ଼ କର୍ମୀକି ମୁଁ କହୁନି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଅଭିଯାନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ସେମାନେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସିଡିପିଓ ମୁଁ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ବି ସବୁ କାମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନେ ବି ଉତ୍ସାହ ନେଇକରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରତି ସମିତି ମିଟିଂରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବି ମିଟିଂରେ କୁହେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମମାନେ ସହଯୋଗ କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ବାଟେ ହେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକି ବୁଝେଇକିରି ସେଇଟା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦିଏ ଆଉ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ ମୁଁ କୁହେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବୁଝେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର ହିସାବରେ ଯିବି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି କାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ହାୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏଇଟା ୱେଟ୍ କର ପୁଣି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇଲି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଏମିତି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଚପଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡକାନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାର ରିଜନ୍ ପଚାରିବା ଆଉ ସେମିତିରେ ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କଲେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚକୁ କିନ୍ତୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଝିଅମାନେ ଭୀଷଣ ରାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଅପମାନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି
तो मु से जिनसटा लिखित भाव में ये अवहेला दायी क्या रखा एटा तो गोटे आकस्मिक अवहेला पे तो आम क्या दायी माने जी तो दोषी दोषी दोष जी कर सी ही दायी हेबे आ दोषी को दंड पाइबा दरकार जी भी दोष करू सी दंड पाइबा दरकार कहीं गोटे झील गोटे से गाँव में देखु एमाने कृतदासी नुहति एमाने होउछन्ति देवदासी अंगनवाड़ी कर्मी होउछन्ति कृतदासी नुहति सेमाने देवदासी देवतुल्य पिला मानकर सेमाने अंगनवाड़ी केन्द्र रे मंदिर रे सेवा करछन्ति सेमाने शिशु को गोटे शिशु मानकर कारखाना सेमाने शिशु मान को तैयारी करती कारखाना रे अंगनवाड़ी केन्द्र गोटे कारखाना सेमाने शिशु मान को सेठी तैयारी करती सेमानकर मूलदुआ स्थापन करती निश्चित भाव में यहाँ गोटे लज्जाकर विषय दुखर विषय निश्चित भाव यहाँ दोषी दंड पाइबा दरकार जेहेतु दोषी आसी भी ना बर्तमान आम सीडीपीओ जोटा कहले यही कथा आप केते दूर समर्थन नहीं सी जहाँ सीडीपीओ मैडम कहले विचार करा जाऊ ठीक अच्छे जदि दोषी एपर्यंत थाना किसी थाना अधिकारी कौन से स्टेप नहीं जाती एफआईआर मैंने तो तुरंत थाना अधिकारी ये बाबद तुरंत स्टेप नेबा दरकार नचेत से आंदोलन को ओहरिबा स्वाभाविक कथा कारण गोटे महिलार इज्जत कथा पड़ी गोटे महिला को जड़े पुरुष आसिक आक्रमण करुच्ची आ सेठी पुलिस से नीरवता एटा गोटे निष्क्रियता भली मन हो तेणु पुलिस तुरंत अरेस्ट करके तुरंत जेल भीतर नवा कथा आपण मतरे जदि वर्तमान पुलिस स्टेप नौ ना ये आंदोलन करवाटा एम जुक्तियुक्त रहा निश्चित भाव में जब से न्याय जी भी कहीं भी आंदोलन करेंगे से अधिकार अच्छी गणतांत्रिक अधिकार अच्छे तेणु महिला मानकर यहाँ तो निजे मानव प्रधानमंत्री कहते महिला मान क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस तो से नबार अधिकार अच्छी से धन्यवाद नाना प्रकार से दिन भाषा ये करला मुझे नहीं दी ये तो मत टाइम नहीं टाइम नहीं नहीं जाऊँगी सुभद्रा योजना कागज को कर करलानी सी भी नालानी सार पचारे किए कौन सुभद्रा योजना सरला कि फर्म जाक पचारे पीओ सार मुझे कहली ना जड़े नहीं ना सार कहली तो उठिकिना सी कहला कि मुझे नहीं कहला से कथा बाहर कि आ मत जड़े कहला कि मत जड़े ना कहला दोषी मत जड़े वार्ड कहला तु कलेक्टर कि बोलिक मत जड़े कहला ये कहला कि मुई जण मु कहि तेणु बर्तमान अपेक्षा कर 7 दिन 6-7 दिन टाइम समय देवा पड़ो समय देला आम जा पुलिस को अधिकारी को पचार सर कौन तदंत कले केवे अरेस्ट मैडम मोर पठे सी ना कि करलानी कर नहीं कहला मत लिस्ट दरकार कहला मु कहली लिस्ट कौन दरकार गाँव बुझी दिंतु पिला ये बोलिक लिस्ट दरकार खाता नियंतु बोलिक खाता देली खाता देली मु लिस्ट कहीं देबे खाताटा देली खाताटा देला नहीं से दिन तो बिगड़ी जाई मते कौन से भाषा जो तमे से भाषाटा प्रयोग करियो एठी हम लज्जा शरम करे अगर से भाषा कौन कौन किसी तो खराब भाषा कोई दियो ना देखिए भाषा नहीं अलग लोग मते कहै वीडियो रोज अलग भाषा दारी खाबू बोल मो घर पछाडे बोरी अछि म आमर को नै किछि नै पानी पाइ जिउ सब हेले मे मोर पाइ कोइ नै हेला मीटिंग पिटी रे कहउछन्ती स्वच्छता सेवा तमे नाल बुझेबो सिटी बोरी रे काटबा ପାଇଁ मना करो माजबा ପାଇଁ मना करो कहइछन्ती ता म देखली 170 दिन काटु तो जानबा सुवा लोक कोन होबा तो बोला हो एटा कि बोला ना कि किन्ना नाम तो काटु कि बोल से ओना बना कहला सिटी नो हो बोल पळे ओना माने कोन सोबद्र भाषा सेटा सोबद्र भाषा हेले देखो अशुर भाषा नहीं सिटी नो किछि भाषाटा कोन सिटी नो किछि कहले पळे आर नेक्स्ट दिन काची काची थिला मई ओन थिली गल आसन दे टिके रो सब साडे रुपरे पार बैठिया हो सर